وعليكم السلام. شو دراما؟ أرسل حكو بون السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بي على تملا ناتن وكان بسلك الله صلى الله عليه وسلم أتي أنا أبون دون كل مؤمن بي أنا لسايب الذين قضوا بالحق وبي كانوا يعدلون. وعليكم السلام. minul tare ka kiti tonya ka woto nya kan mi tare ka kiti el kun janne be dunna tiamo fan ko ne pour ka mawdu nyin tahlil lafta nyin audio pile la mol sala mo ni hakilo la bake o kola sinata niko ay fanya min fo anin abe batara ko min ke kan kamol filin ala alsal tulolo kuma kana jan fa la mai la sisi ya tombe o sabula bil isa takfil la hakil maro ne ko da ta ke file ron be no flan ni simo be nyen ko diktan to le kan wa ganda ne wani da to ga kana da to ando ka gera wala na senegal ja kan elo wal ta karanna wal ka wal dal tawla bari mol kana da salo la jamo bay malon kuran be mena kan dana jamo do wani hakilo da alisa wala musi ma lan adwa si an yin kon kana me ba ko do la ne ma so e ma ba so la nyo to afara ke ko ko ila ke ban ko la fa yan ko half past 6 wala ana man ta jama to man ko ma so la man kura to yin ya man kura be ko ta ha janga kun ko la man kura da wala kana ta men kura ba da tora wala na la kura da tora ba man kura to wala sab sebi ينالو تلورو جمو فران كناك على أدواء سيان ليس لها من دون لا كاشفة على إذا ما رسين ولندوم مولكا ما لا ولندين أنه قولا فنا على نيوسو فنا تنا وكان الإنسان أكثر شيء جدالا ألن كاكال سيبو لا فنا سوسا بيلا سيبو يا فتر منا كتي ولا فنا تي إكو ko muso fi bora na'am jami'an kadar akai ke fulaje be ji kanan sando to mo ko ma de bi ma no pare fen ko la do ke fen ya sanno kai la ma si no jani no ni ma wala jani fara ko ya tama se ni ma ne tama se ja lu jan hakile ko fi bola ka fi bora sai be duma walen kanna mulba ni fen tiyo la fira kayit la jolan na duniya ka ke albalat fen ko tiyo ka do anin duniya tema duma tema pura kana kayit o joro mo ga kana ke albalat salamu la ilaha illallah kuma yi wala na da fi wo bara amma da la fi wo da fo duniya ite wa ka ya ko ya ba ya ko ya ko non de fen tiyo kan da fen jolan duniya ka kana ga albalat fen ko tiyo ka do anin duma tema ike wa ka ya ko jira akabe abe gira fo kafiro ma so de usasol balanda la kuma ko bar nga bo ya ko adi rasu ahlan min o ma nahnu bitawi ahlan bi ahlin ko si bo kunta jalla mayde musino li ñoo so si adat muso la firne kere ben forne kere ben dade afal bala julonda duniya afrada me ma fa ki jafo fudade be e ma ka julonda banko me fa tani se ko bela la kuma fo ne tubi ka
ala ni na fi bo Jesus sa so la kama la ke mu so to wala ne ya so ba wala foto da ke hakilin ta wala ne ya so ba ana ko nga fo la ila ila hannu wabe kuma da kuma fabirke la le mo foko o foto kelan to le gimi de ko to be la la na la ko to la kala la ko da fo la ali afo e ma ya name and also the all man so mana Chinese o man la ko da ba ali sama de fibo ya fasara men na ka kolati si musu si bon di jama no le si kafir mbari on lafta komin ale kumo nyi le moy bagede karumbina kumo le nyi murun la kilin katani ko fanyalem ako sibo ni sibo taminna akakele ok malam falka na kumo moy comme nyi sibo mi alon ko jeta e atondi fango coronavirus la kuola ateka wolle to nyaandi ten munad na coronavirus fango sorta kadu sibo mi an ko keta ye fo molie nyi audio fania audio mi ka findi groupe ol kono ten nga kila jere nin kila bendara ko nga fo molie sala bondi wala nga la ila fo ni wonta ni mo fo lokun ken dunia be banna dunia be finale masiw dajal be finale so ako wo sibo to nyaandi balia wala nanyin kurangol darala so ni lafta prale kumoni la moy kenneke kadu nyanda la kumol murunda gane pour momo salon kumoni muna na nga fanyandi okay kata ni go fo sibo bawo dunia be kamenda dunia misil moli be kamenda makam yalon ko dino atonya majita wolto kila wuluta wolto kila baluta wolto kila fata wolto saibol buluta wolto wo mol min fisiat hadama dunolti be bota wolto han taun kuram ya ko ka fa taun nana tata dunna makani madina o makani madina wolonnal min bebe wodulato wo dina mobe dunia dawda wol be kamenda comme molla baluo hadama dungo ke fan tanka pour nyim posino min be dunia ko na kata mo soto moy tanka nimmi manson kawo ya maro moy woto kabula sariyo no ma min foto ni fate fon le fanfa ganna ko moy so dunia bebe o fen fan tanko la mol bebe fam mabo kay be mol miel mabo kan mansal lemba lonnal be mol yamar dunia be nyin kilinda male findita kilim pet ako hani wonde ko kat courant ni mol mala be min wonten tilingoti misilma ngo muna muntuma le moli be bola I kalama wala ibalona ko nyimmu mo kensa ngolta nyamata la mantare kalama ha mole matimi an ka be setani do ko dala fa fitino le mamandi dunia ha wala te kala fa ko le ka don pour mole chocho wulindi don ya foko he mo dunia be ko teng ate kilin ko teng ha amalo ndi soto abarakatara afenta barakatu fania fola dam male mati mole an ko fania fola lem dunia be birin Saudi Arabia dino jita dami atonya ma kila be dami kila wuluta dami kila fata dami wo kila kula minul fisiata moli beti moli mi alon ko be balu kono Zubair ibn Awwam wal Sa'd ibn Abi Waqqas wal ha wol be balu kono ashra mubashirina fil janna mo tawol mi an ko be balu kono iko yalbe dunna arjana le man fa folo wol bota o maka min fangoto alkanna ko moy bakira ni wato kono dunia be kata ni ko modi si bungol kono pour ye tankanyin courant la ni min be kerinten so dunia be kamenda la nyinda mala wultana ako mansal lonnal modi mewmenke wo be man bete ya so atedda mala nyaay bete maaje dunia be benin Saudi lonnal fo Gambia lonnal fo Senegal fo Europe lonnal Asia lonnal dina lo misil mo be ani misil mo tano be popol min kata chojol to mo be kamenda comme sarion ya la nyama mol se niel tanka dunia be wo kamme ko nyinda male aje ko dunia mistake tale ate min fo wole mo tonyati kuram mantra kerin dunia kadu sibol min keta dunia mol mo sibol nyin tonyandi wala na kuram nyin finditana hey lesh bi hada majnun nada so fo mol nyanta o tonyandi wala na la fajannin kala kumol mundi fo ngala nyin audio pila bang insinala kumo nyin murundaka alala audio la moy bak bawo nyin corona findo sababu keta sibol mi anko jeta mol man son ke to nyaande ko ti o ka do anen bu matema e ko mo sila la ko mo siya tira fo kafiro ma so de o sa so balanda la ko mo la ko adigasu ahlamin o ma nahnu bitali ahlan bi ahli ko fi bo kunta jalla moyde misino lu ñoo so siada mo so la firme kere ben forne kere ben dade afal bala julonta dunata afrada me ma fa ki ja fa afrada ba e ma ka julon da ban ko me fa chani se ko bela la ko fa no tubika
ni na fi bo jibe sa so la kama la kemu so to wala ne ya so wala foto da ke hakilin ta wala ne ya so ba ana ko nga fa la ilaha illallah hanno wobe kuma da kuma fabir kela limo foko o foto kelan to le jibe de ko o be la na la ko to la kala la ko da fola ali afo e ma ya nim and also the almanso mana chani to ma la ko da ba sama da sibo ya fasara min aka kyolati sibo ni ya fasara min aka kyol sibo ndi jamano da sikafir sibo da simisina sibo da hanabla iso jamano ma sa kyo sibo da le sibo fana horma mo ya kono da nen dino do de kafir manso jana ba ku balo jalam batula aka sibo da ni woro la non kuma ni woro la jara mal nyon woro la jara mal woro la kidin ni kidin ka jara mal non kuma jara mal ka kidin do man ni to akonyi sibo koto don sibo fasalla alma koto le ko ade gaso ahlamin e ko sibo kunta ko hakil de e ko mo so koto le sibo kunta asia de to londo wa kazzabu bima lam yusitu bihi ilma mo do be joko konde mo lon kaso do na be pirisina kele sibo kunta sibo kumma sibo hakika adaka be fasa wala na bla yusa bili aki so ko sibo fele yusa ka ko wala mo sanjo wala be so da sai yinan kada sanjo wala giye mbaningol lafta pural ya tulolo bakele sibo misil mo la sibo wuliando sunna mol kanyi sibo kenson mi anko mol kata siri ka fu whatsapp kila ko ngani ngeta amanke wala akola na corona nata alkala kumo mwele comme manson sibo minna wala nyin courant findina dunia alal tulolo bakele mina kumo wuliande Mabe dia la sino ke ba ke ale sino fon do mali ma bol saba albe do ma bla o do mo dalbe do ma bla turo e ba ni sanji wala kola sanji wala do le bina be kala jalete o be jalale o sanji wala men be jala sanji o de finna sakasike asada len sanji wala seno men ke alba tala tala da saba albe men do mo la sanji an albe men ma bla sanji wala an albe men ma bla turo wala na Allah ne si jaro e balo ne si kidon la Allah en sanjo wala kidon men be ke samadi men be to do wala be do wala sanjo wala jaro ma je nyo kidon ne nyo jaro je puro nyo mo si man ni si bo ko do jibe man salata la no aka ja wala ma ko ya la musole rep wala na soron ya na la musole tuma ala sora si la ko da bonni nga samara na ma pale da nga kana di wa sa nga kana minita nga mara na ban ko economy la baylo na la man sama gonjao man sama fon nam musola sunkudo kamba no adara yiso kama ake pala so de wala dun na ta ma ke sibo anabla yiso man sibo de ka furo sibo da ban ko la sama mo sibo da jamano la mo bi ke ne fo karana o sa so le ne bara so le ngaje ko la ko mo no je de la ko mo akira sanjo bla ko mo de ko ala karamba kale fo ma de ka fi fo anada wada no to bana ala bala ko mo si wada dol hanika moro dol ko tusi ta kila banko kan mara tusi na da kila ko hanna ma fa da kila na Senegal ja na da ba ngwali amwela kanyi moro minna kumo fa ko ka minje purunga la moro la nyim fo buka fu moli la ala la de ka fo purunga la hada madingol kila dun karinata sallallahu alaihi wasallam kamoli bondi mo batoto min ibadatul ibad kamoli bondi mo batoto kata ibadatul kata ala batu wala nakene ndobi ja fa karamu ya kay kon karandi ala le bonni ala tema ha nyin af ale nyi sufi le masi boy ke wala na kay karandi ala la ko le bonni ala tema kadi to ke karandi ala e ka fo ke karandi ala le tuini wa ala tema puri kata wolon e nyemi fo jang nyin corona courant min be kerinten ako femma sabu fo mo la sibo wuliando abolle fo kanten kilin muna nanyi gambianol soto muna nanyi dunia soto femma sabu fo sibo anin president min bebe ken dunia kono wol be stupidale wol hakilo do yata wol majeno lonnal min bebe ken dunia kono saudialem asialem europe le mislimo min bebe ja be man kende a birin almamoto yitol hakilo ma wojeno ko nyin courant o manta dulabe do mol nyanta salla mol nyanta dunna nyokono nyintan couranti so ateda mal hakilo woje yaja hakilo warde dunia be tu dunia be kamenda mina christianem muslimalem hadamadiya fon bolla manta dina fon hadamadiya shariyongo fon to ke fan tanka
koma nata nyami lonna ya fasar nyami andi mansali mol ya mara nyam pour niebe tankala nyami ik fon ite mo kilin kata ke sababu di monto be fa pour mol ye fa nie tanga ha wo yo be fo sari on to kabe lari nyami lonna le yo be samana o nyama mansa wol ya mar wala misin mansa christian mansa be sondala dunia be dunia lonnal be sondala hani makani madina kira wulda dami so ndol mo bota Gambia bangole ka mi alon ka tanya je ko wakuo wonten tonyade mi atna nyim veru nyim corona nata ila souvelle ka sibo mol ka sibol wulian wala na courant nyin nata nan atata fo China world dunia karo bela kuntunyol nyin ngo kuntunyol nyala samana jama nale kuntunyol nyin samana jama ni jang wala ya sama Italy wala China ya min alkanyi min fote ya min corona botela ibe Gambia de dalale ko Singapore Gambia be kela ko wallahi ko Istanbul Ankara Kuala Lumpur be nyami ndele kanyim fa Gambia be kela Brunei wallahi alazim ni yo ke Gambia be kela Abu Dhabi be kela Dubai ha ning wo kuntunyo yo samana dunia kono bi to abol be puru to abol yo yusi la mol bale ye kende ya nyin corona moro nyimma itaman kende Milano wolni France wolni dulal henan taita Paris wolye din kolle sim banko ko metro kabor ye kol ke China e fengo bedda ha wol wasalu ila mirrikh ye pleno deda fe sayi ka pleno tayra bilata ya pleno ka deda mi anko ka ti ka rakele dula mo buka tra kono mon mi anko ye wodeda ni hakilo la ni jamanol ja e ka to woli ka mol mu ke balol fara ke balol deda ka fengol ke balol kono ka balu wo be tu manyin courant jeno son toli amiat na nyun courant na dunia kono wala nyindi ko ka moro le fanyandi ni sibota sufiel wala na corona courant na dunia kono so itol le fana nata wo jarano jo wala kuntunyo nyinti ngo ni jamani o kalam da bi gameno min fon bebe ja bebe she karuna banko e ba kelale ko Kuala Lumpur be kelale ko Istanbul Turka be nyame Ankara wala be kelale ko Abu Dhabi Imarat Dubai be kelale je ah itol sufiel be kelale billionaire leti ha حدث العقل بما يوقل الحكيلو كاتاني كولا سمنتانو my friend hakilo fanambuka nyimbe tano ngafali ayo nyimbiraji da ngani ayo mimfoten atondi fon ala kadda mimfo ulaika kal an'am woli jokole bengol misal ulaika kal an'am amanda wuta ko balhum adallu sabil so ngama ayo ni bila ko ulaika kal an'am bengol fane o moy lotal joko bengol bar bila ko balhum adallu sabila bengol tenden iko ya faare madingo dol fanambe jen tolle fisiata wolti ala fila o misalo fo alquran ko no ja ngo falo ina kara do ko wulo ko na barado ni ya forza abuka so ake bang abuka ta to la molika so wala dunia be kamenda christian a musulman buzi ya hindosi a yahud a shi'i a durzi a ismaili a fatimi dunia na la dinol be anala nyin anim molla siel la fatam o mi anko mbaful hani hunudul humrol mi anko be bal wala mexico la wulo kono dunia moli be sondala tout mo kilinda mawle findanto la banko ka ko nyinten kuranti muyat na nyun courant keda musu no sibora moli wala sibo wulandi ko molgo kila ko moli lawla manyadi fo lokun kilino te dunia be kirlale karamba fenkele sibora ko moli muneke mol mo ko wala na courant nyin nata so courant nyin formation dunia almamol be hakilo do hatale dunia almamol be hakilo ma jenol be ma londi soto dunia president wol be hakilo do ata hakilte wol be la wol be ma londi soto makani madina min fon kila ko hiyallati bi bakkata alquran ko hiyallati bi bakkata mubarakan hudan lil alamin fi ayatun bainatun maqama ibrahim man dakhalahu kana aminan allahu akbar wa makalti wol fana no don na yo kam min beke kasi wol fana nyama fen wol fana mante kalama dunia be mo be mante kalama musulman christian a fe fo nyin damma nyin bal auto damma fo nyin nyama to damma katu nyimman kende ndu momo sikata ko nyinkenne wa kende atale ite le fongo nyam mata mobe yalon ikamimvo comme han kampama for example ni ye nyama to sambaje aka nyama do taje nata furata ka kende akara fonkalo nyine nyam mata ntedi comme nyama to fonkaje ko nyindon woli nyam mata nte fongot malam falkana ko moy bakel nyim momo sikata ko amansasa wallahi ila mol niye kanu comme ibadi ngol niye kanu nyanta ke muta forcer
hanate man fenke fanna nyanta kemta ki force ke samba ke check ha corona la courant fe ma sabu nan fo mo la morol wuliando ka sufiel wuliandi sibo kensan mol kela ibuka duaron karam mol kela ibuka sani ka sibo nyaka jinol je setanol be ko ke wali wuliyo nyama to ya kumol fo mol ni hakilol fan ye so wala ye ke ko bengol yo kumo tonya ni ka kumo tonya balen wala na corona ta dunia kono souviens to la Gambia me bata en president ba mol ba fa do ko ni fengo onko nyin kuntunyo ala samba na Germany ja wala la samba Angleterre wala la samba Spain wala la samba Italy la samba Wuhan China wala Chinese so bine be Gambia de dai ba ka korlam pool ngale Gambia je ba iba bed abetamila korlam pool le Gambia no te fintla ha nko alnya China je alnya changa hay jele bikin wol jele Chinese so da nyame wo bo billion wol bo bankoro Gambia ni feje so manda kiri ba banna nin kuntunyo wala ni ya bula je ko ne ya min corona imbe kenya wallahi Gambia molbe bonan dunia karobe la kana hosul ke Gambia ha nyim banko min ba kay se mi fo altol buka jamano la docteur ya albuka moy ba albuka moy mol min be jali nyininga ha sai wotumo yalo e kamol kono farake operate sai kam masingo bule kono nim fembe ja ka be ta ka yuria fa futala bonnina ke my friend mon miyo ikam masingo bula mol kono nim courant bi ja kata ka jani comme ni souder laba soudero Gambia kane souder nyame masingo kata fa fro courant ina jana faja e fintina jamano wolle kayinke wol so wol manyin corona jeno ndolla souvenir min be Gambia wala sibo ngawle wulian wala na corona finda duniana so murta ko ke dol sufi kinol ye kuntunyo bondi wo kuntunyo nimi mo ke je ko ya mi te kende alwo sambana Deutschland aliya samba Chinese wol ya mol Kim Kardashian wol kata wotole ike balo fara 20 million sanji kili ka ke ke balo bla be kuntun kundi kam busol ke balo kono wo mol kortale kanyin courant je so Gambia bi yalo la flam fo mbadi ngol abeti ata bake puru ngata hadema du nimma ala batu metula halako le kono nko ngabo moli batoto ngabo moli moka wulia fo ifon ka lon ko fanialem hanu e kamuri ka otonya ndio kan orete mo biangol ta julol ke nun ko na ke sabani kata dino kamin fale lakira lo billahi wallahi talla hani bani fami ye wulu manyin balo auto fode nyin shetano min ka mol filindite nyin nyamato ndu nimmo sikata ko amanke nyamato di nyamata le dino la kuwato alkiyama lolum fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna faman saqulat mawazinu wole karamoti wole kontonti wole dambeti wole la bunyat ibuka mo dambe nyinin kaje faman saqulat mawazinu ila pesar lan wole ka fayte boda sujuma ko yete mujumal ambani wala kan nakumo moy bakel alnga tenten ka audio nyim pile fa be bang ka to yalon jina bisa on kol ndola Gambia corona ta futa ba bidata ta jina bisao sate dolen janna ka futo til tanna lolu mo ka faje ba biata futa ta je lumi hani lumi akata je o so manda mo fat ba biata futa ta je abota je monene man fawo dulato kotake ningala nyimbe pile sa mba fla muru Gambia woton na mo mi anko e kafo corona ay na jam fa mo kata fa wala bi na futa Italy Berlusconi wolbe kodo min dilala ase Gambia deda ning ate futala Italy mote fala kotek ninga nyi audio bam pilela binala audio pilela ka wuliya fo dami yalo nyimbuka nyina baluwo be mu fani afolti hanala bato fo mu fani alti alnga tendenka audio nyi lamo boma fana san boma kafira ka boy mesi mo la ka dinno mo da inya ka je mobile do e kele fa yere son la ka dinno fa ke busa ban ko la ke ko te ka mo lu jane ka mo lu fa boma ane ka mo so lo boy kan ke be fa amuro ta e lo mo so ko ke be ba ale to ko do inya yo beje ala na na ko ron boy al bala do boy bo man ko lu kan e fo kon ko lu ka boy bunja la ka boy e ka mo lu je jio ko do sanje jio boda no mo le man na kala o fona man ke o sa ego koroke ko dolo fana si boda ko ni ala bala goro na de ko ego kila ko o fana ka si boda la ago qur'ano ko baka ko kada bala domande ngaya mula ko mole da kuntunya mi ngala tulolo jan Allah wala ago kuntunya be tawaje ni ya bla ji ko ni ko wala e ko ko mbo ilo bana so kila fon jato jamano de na kunu wala kumezo sabo ka nya saba continue la e ga continue ke jio kono barakela anin jadale nensi bola na da si boko kila continue nya ke joge yemi ale kwala
بعد بور مان دولا سلوا دولا كي بلا بورا كان ما كنا كان نيون كو زيك دنا كي من بوتو سامي كا فابري كيلت ما تا كا تو نيات اني كا فابري كي ما كان بلا يتوا كون سي بولالو nsi boda murode en kondo kunol ba dumra nsi boda be dolo de mande e ko e fanna si bon fira annabiyo ma afasar men abiyata menna o sonda akuyada me o kondo be fansi bon dolla akobara keda ibo ta biro ya afasar men akato ana dua siande ko kadu molla nyode abedu namo shon le mo ko yolti hannen kuranga ko malama da film mal adal kana film sen toro don mol tora da maza kunna le sabar abedu na mesi mala kafri ada ada wolbu kata la to hande ma da gasi ya da molo mesi molla kara jamo da signalul tilkila je misal fe duniya nya wadano kana ki fotulo de ninga mu da maza kunna le bangoka sen kalamu mo gambe mo kana wada wa do ara do mo kana wada fotulo boy bay mo kana da ku jamo molto kana jibe ofida jam wala mala ul banko kale salaha min dun la kashifatu ala da masin wala akira la jina e bula abire kelet na ta ta to nyato anne ka ga fabire ke wala sabarni ma ko anabla yi to ko si bolalo nsi boda murode en kondo kunol ba dumra nsi boda be dolo de la mande e ko e fanna si bon fira annabiyo ma afasar men abiyata menna o sonda akuyada me o kondo be fansi bon dolla akobara keda ibo ta biro ruya ya afasar men akato odo ana dua siande mbado aka annabla yusuf la ñun dula min foten ngaje fo moli tariya nyama pour ya faham e comme soufiyel wala nan kala fi ka diamoni londola bawo e baja nimbela kumo murun le kan asekenin dalilo kandimi an ko asabata na be nyum fola meta nyi wuliya fo sifala ka hadisol fo aka moli fo to fo mol munene mam minulo aka foko ngaje atondi fo peba mo peba wuli saba peba aka nomba fo miya tate o kitabo fo kono atele ka o fero ke nyin kaje ko sufi wuli adida ya wono bakele okay nimbota woto okay sai nimbota woto aka annabla yusuf la sibo min fojanten annabla yusuf on alal annabiyo molti kodi okay so ala kat kawo kol min kala annabiyo moy fo woni jonjol nyanta kilinare ba min ko manke annabiyo moti mbadi won ala ka kawo kol min kala annabiyo moliye fo wonin jondol nyanta kilinale bang ngama kila sallallahu alaihi wasallam kola annabi mo le fisata hada madumul beti hada la shakka fi hada wo mu kuleti alale wolton bonka wol kere kere ka letaro dila alale yalu aka wala kul tamandi nyami mo man fenno woto mo buka fo ngamira woto mo buka fo munana annabi mo ketete munana tol taman keten mo buka fo hani akanyi wuliya min fojande annabla yusuf la fengo bida fo dol fon ya so le man fenkal yusuf ni minul be prison kono je yusuf ya fo wolle minul ata minul limaniyata yusuf la ilata yusuf la woli sonda ko tonyale minu an koy malla yusuf la man tubi kafiro le wol balanta ko tonyande ajo kila sallallahu alaihi wasallam janna bira kana for example ka misalo dial quraishin kol yu ko atele muila lanna moti atele muila fengo beti ko kunana te ka chodro ke kata tele kam ndo atabe duaring bari biri lumin dron ako alayaki wolu nan dula be farata yo lannoni wako be ke kila sallallahu alaihi wasallam quraishin kol abi lahab nala abu lahab ya abu jahl wol ibela takila la ko atele mu ibela tonya folati atele mu ibela lanna moti janne kake janna kana annabiyo mi yar janne alaka ki biri lumin ay kumandinan akoy ko innama ana yakum nadhirun bayna yaday adhabin shadid nte mali masalandir lalati nyay nyaatlu yankan kati bal bije kaje ko sayin ala yata kinatem annabiyo mol
abu lahab lota kay tabbal laka sa'ira al-yawm danko be bi mu mebe ali hadha jama'atana aw ali hadha da'awtana nyinem koti danko be bi mo nyinem koti yentol kafundi nyoka minna bang yala man kila ne woto da ala ayo jini tabbati da bi da bi no tabba ma ana anu maluma kasab so ate fele aka misalo ta annabla yusuf lila komi wasi bota nyamin alal tulura wasi bota nyami moli wala sibo to nyande minul ba fe minu mantra afe ya fanya ni wala nyindi ko nate sibo nate ila nyae setano ye karate kata kaburo ko no de kam malaikol kam mol nyini ka marabbuka waka fo malaiko e fo man kende kandara nyini kawlante ke baba fo alama fo jumalente so komi wo setano mi an ko kate use wo setano mi an ko ate ka wol batu minan tolbe kala falolti nata sibota wala na nyon tufiye sibota a nyon fanya fo ya sufiye sibota ndol nyanda kanale gam moli ni hakilol ndol nga si nim fama wal ni na molbe nga fo ha to nyalem al nga la ila ke sinya ke me sinya wuri kene ni wonda loku nala dunya be ban ha to nyale mo be tu la ila wo fu nyama to ya muna na murito ni nyinti jano ni mole je ke mi ka fo nyama to le muidi ka tu ka nyama to manyale ke ala fo buka botu nyama so akamunta atela sibo anin akala sufi ke ba la sibo min fojang woni annabla yusuf la sibol kantale woni annabla yusuf la maqamo kantale wol muy annabiyo mo leti aleni sufi el jele wala tinna ni mol may fonyo ke dingol di ñunul ke fa warandi atondi fo annabiyo mo leti ñunul ke fa samba ala palaso ni sufi kunda ni daro de kamne foye mama ñine ke jam mfama ka ñine ka katila ka makala kana ka jumol sandi وكمو ميانكو أو هامو لمو كمو ميانكو هذه غير معقول يا ماتو يا كمو لم كلام وهمي هذا موجسو النولة والله سوفي البكيرين جنبيا هناتري إلى مونو كوي كونغ جلجل نقول متانكابور نباكو نزافو تونيال نمورو ناجا نيمبالي بانين جلجل تيتا جاتار نسيونا را لوتا نيمفنكو بأماجم بامب han won tol gambian nay mol be mbata ko no man dahano tol kaw beke te mol dahan la be tol kanyim beke gambian be batari mol be falani silo kanyi te bi pour kana to abdu te mol makwe ite wokela bang ila suvi ken ni nyama to do beje pa bi woni aje kamta abraso ate be kasa masa findi dal yalo na minef akwa mol mi yango ka fo rabbana mu do fo maka jamo rabbana bu ka mu taw yalo e nyom falol nyon tolel te kele maka jami way wole ni nay jami ndor kanni Allahu akbar maka jami be buñaari nyami obo lorim banku buñaari o minka wala salwati killing wala mun to lajjan salwati wuli killing joti amma fo ale muna na woke muna na mafo ale ko ni jami be mu jami muna ne iman salwati wal kandi jami be mu jami muna na mol bukate la jami wol to ka hijol keje sufeli fonyo ka propaganda ka fanya fo ni aliaja ko mo le nyum kundunyu makafo annabla yusuf teninde mol mi alon ko akela mind fenke me le male ga funya le fonga mol mi alon ko akela mind yusa ke propaganda pour na ko annabla yusuf dure ba fla annabiyo mo le fon moti ndu wo fon la sibo kilibu karabu ko mo annabla yusuf ko mo nyanta la sibo la le alo mu wuliyalta ka nyimi be fo nyanta annabla yusuf ma fode ata kanu kondla yalo ninko ale ko abuka alkanu karanku dol buka lawle ke mi obe kenu la nyadi alkanu abuka karanku abuka harfol foko ama arab kan moy ite ma arabe kare bolo na nyadi le ngama mumi an ko english karan okay ni english karan na fulul bendanda yusuf na tan sida nte ma alla nyim fen ko lo nahwo english nahwo ka fa nyadi sol mina nahwo wala munde alphabet so comme pour ibe kan nyim foko la nyame grammar tanju grammar okay so nin kommente ma english karan so nga english kacha mo flotte be kacha nga fo banyin non wala english moy ken nte mang nyin grammar ni nyin fenkol ni nyin fenkol lo wojo ko le falola kiti so momi kawsula arabu kam moy baliya nala quran karanno baliya tolle sewo fono kaje ko ama arab kan moy kaje ko abuka alqur'ano karanku fo juma alalem fo ala le matati ban kila me ngo jibril na ranu makai iqra akai ma karan so ninyi karanda man karan no ngafa karan no na karan fango no atatara nyim fani afoni nyim baymbay woni nyi salada no ni mo filin dola way na karan na to kala sufiel nin ali aje katunyi baymbay woni nyim fani afol ni mo jamfal ni ngoy badi hana kala sufiel hakilo tuwato
sufiye man fenno fo jamfa billahi ibadu naketa sufiyati isi hakilo tuwato katu malla alale folola ndu hada madingo na malla alala ase jamfano ko kuto kudan tambe sufiyel kono mu kuran timi ko schizophrenia male be kono cancer ate jarano wolem hasidia nyim flol ka nyo wulule okay hasidia ka waro wulu waro ka hasidia wulu algana ko mo bakel nyim kenno mi ankala audio play nin ko ya man arab kan mo ya mamoy kadu na arab kan fo nde kala kamin fo wonten arab kan di alkano na fo nkalo na kanyimi fo ta ka bele tinya so ni lafta wolo na foide bata o dino ko le te alkano kara ya tanka ye makhari jolong ye rasmol ni ibnu bari ye wol karang okay isina lo nyim fa ka karang ku le fa ka karang ku arab kan ni lafta kalon fa arab kan mo fama moy ta dun arab school ye arabo kara ye nahwo kara ye balaga kara ye ila mashallah ha akanyimi furaka annabla yusuf to fo jante annabla yusuf te fanyane mu tous amaf ha aka kango milla annabla yusuf kanya womo fo bari komi nka diamu molmi anko nako annabla yusuf doron wolta fo bari bida fo do ko annabla yusuf lem non ay wuliyale fo kila sallallahu alaihi wasallam alon ko molbe wuliyala la kan wala nako hadithu an bani israila bila haraj al sekata bani israila ko la kadiyata le nyame bari walakin bari man kadhaba alayya mutaammidan momo e faniyalan kan tawo kan faleta bawa makadaw finnar amma ila siran be lorin jahannamo kon ha karu kila sobita walalde wala na luma dino timmanda ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum islam dinan bidaya fodro ko ala hal ballaghta fonga futan le ban mol ko ha ko allahumma fashhad ala ken sedoti fentem fo hada madin wala nafika ya hada madin wala kumo yele mando hada madin wala mira hada madin wala ngajeten ngo moro na yela sibota la setano la kamin to dala jino na mba fray fanyale fo to nyanta yewul sambi ko ngora aja na para lama ndolni nim sibola nyine be kondon la folo alala ko bonyen ko no ka on kuma ni kondon ngam foten yale ka altol jamabi yama ika jina to le wirde nyin sam haruz woli ka le wirde suqubid woli ka ya zaid woli ka wala wirde nyin jina to min kefo so niye wol wirdi wol ka findi kan kenya le nyame nyaka male wala ke bula nyin kumo fola e buka tre fambul so ni ate wo sam haruz wol ni suqubid wol ni me atondi nur tintan wala wol law tol wirdi jino findi da kan shetano finda ka irmata fendi dron kirma kana banda wala nyama falma moy moro mi anko ay final luoto ala musul ka fa en ko to ka finna bungo ne ke final terotote akoy falma nje minayo santo la manta abe sirin duma abe tomi wirdi kan bila ko wula minayo jeten wala na ay final dum aka fo falma nje minayo san so wo sifa jinol le kaw kenyi sufel ka jinol min batu alkan nakko mo le ba so nate yela wo sibo sifa ka jino to wida ka jino mbato ay solda salji ay sumuna ta ay salji mutala okay a nyati intelligence a salda fa pareda jino nyin nata finda kan so nana nyim fanyal fo ka fa sibo ran tol ngana murun tol nim fama wol nim bama wol dembe kende arin kollata alala ka to nyaen nta sonnawol ka kuliyala annabla yusuf ka wala na sufiyel ngala fi yediamunin londola bari man londo soto so wakat nan kana kila fanyanyin jabi kila fanyanyin ko indi don kata kadu fanyanyin fonzo idol fon kungo nyimin ka diamte nyimu nyama to hada kharij al hisab hada kharij al mawdu' tebda te khalas atimanta na niqasho fon kon okay kadu mune ma tan nyama ta bari momi an ko ka bulano man lafta wolle bon la bulu comme Cheikh Omar Kamimfo ni mol bulani jalo konon tolbo jalo be farala nyeli e kana ha mol beje ka support fo ninge do bi ja message yo kinya ko bari nyin non la ala nyin kula bon mol understand ko roke nyinde malon kay mamune understand akon ha bayalo lon na balam barate Kamimfo ha molse muso la nyoyani ko malale malo nyaadi lem foyte woje nyaadi ngay foyte woje nyaadi akon non tema wotros hani man dalila fon fo nyin kay tanjiw yo jeno nyaadi akwa hakilo ngay ko itele wulutante nyaare mu kebalti ibe Gambia okay fo inene ya jele na alval min tambita num wala min an koy betata ka kawndo ka fo mo nyanta musunal musuludu musu woro nyinnane elene wojele bang ako nyani wo fana mo tros fatale wo funkai wodda maman kanya fo imalla ko kila kala forumo lamo fo imalon ko malik anata siala majliso do akala mole kunu botanna muso la kanyo yana koma la lebo
akonya woto nyi man kende nga ko man kende teta fa en ko ite karamom akonya no bar ko min anyi min foto nga no man correct so ngaw appreciate le ndumbe bula no mal so wulati nan ko mobu ka mobu to ifama nin ngo ifama ni ifama fele kila fele kila taye fama filije ni ko efa nyine ke bar kila nyine ke kila ta taye fama kadu lakelo no yo fama de na fala ila baro le be na fala billahi wallahi tallahi gamme no be kuma kilim falale momo na fata ba kabro kono ni ko man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka madha taqul an hadha ar-rajul ibuke nyinin ka mola kabro kono fo kila sallallahu alaihi wasallam isa foye ko ite tarre kamune fo nyin kenni wala kuoto balwo kono mbadi ngol mose jemira wallahi te nyinin kala ba nyasla sirin be chola nyim bal uto nyi nyamato min ka diamten sirin tuba walla tuba ton di malo mbafla nyi sirin walla okay nyun mi anko yatina fo mfuariata West Africa man fenso mol halakide to ni dingol damalle ka balu itolle fisiada mol be itolle mbi ka fo ni min fo ala ka kele Senegal alta tuba wala tuba la udanda sate albe mol taraje konko ke muta fekal ila bunwa santan korke to fon teje wonu misil masifale dal ofoni wol ilata ala jumalel ala min ka fo taawanu ala albirri wat taqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan al-muslimuna kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'da itol nyaabe wala o motol ni o million wol be buli ka kodol pel keke boto kon minul fon ko kodo de ni wol patawol buka la dula fon soto wol koy mo misil mo leti ban ko dol be al ngam fan konti bo wala nka wala fo my friend ngam fan konti bo wala ba ngam fan exam ni wala ngaw ko nyin jibe mol manyana kaso wala de hakilo tambita wala bakile mbadi won ninginu nate kuma fo nko ni ko e kila nyine ke kaburo kono mbadi ngameno li be nyin kala kila damale ba fole ko mata takula na hadar rajul ite kamune fo nyin kenni wala kuoto ala ya fal kanu kono wala ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kila tartali ya karla nyima ba kila le mali ya karla nyimati momi anko ni ya kala ni ne te bonola wala bekele la arjana silot ala fon ko mayuta ar-rasul faqad ata Allah nimmi bulata nakila no ma do bulata ndeno wala action muneti nimmi mambula kila no ma dron imam bulate ala no ma kila sallallahu alaihi wasallam mbadi won wa kila sallallahu alaihi wasallam kala nyimmi be fo inna fatana laka fatam mubina liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ayu beji ta tele abe balurin ala ka fa innaka la ala khuluqin azim wa kila kaluaka ala batu fasi ngoka yiti Aisha ala muso ka fa ko Aisha kay ko fo itele manke moti bay ko mi yalon ko ka fo inna fatana laka fatam fo itele manke moti mimbe dunna aja fo itele manke bi Aisha be fa akaya fala akuna abdan shakuran fonte kala jongoti min ba mariya tendula ni moro ka takkal wala bunko no ibuka sali ibuka juma sali ibuka fen sali kata jina to bato laje ni musol dunde ka ye ni muso na dingo na taje ka muso nyi tulune ye muri ya dingo tulun ita sonna salla be dupurin bunko no idin jinol be nyola ibuka son ala bato la kila ka ala batu fasi ngo kayiti wala na ay jama beje nali ye jahlila al halu fon ko kata be kata janere munun ka be munun jaw ka be kata munun jaw yarin ko jarankol so fo molti aussi fa dirba dunya be korta ka courant minje scientist ol ci da dunya kono mol mi an ko wol kungo huo be karo bela ika moli jara sifa ka mo kuntu ka fon ke mol ba ka ko beke mol mi an ko yatina jamano la ma ka shuma khair man fal ka to mo shuma khair mi an ko aka fenge borndo bida boyta wo fengo kan suija shuma khair man fahani biabe balurin nata banko dol kan to na fari shuma khair ke nyami foni fon yo mo mi an ko ko balundi wanya masan sanji jelu wo man fano yo bulandi masingol min ko docteur ol min kat na wo ka balu wol korta kanyin courant je my friend ndol ya kam da souvel du wol beje kundunyo wolem so be kadu muna na corona fon nata mo nyin kam min foto ngana musunu wo sibota ay min fo make karamba fengele sibota ay min fo make ka pabin wo fengele kundunyo corona nyin na jara lango findira Gambia banko le kan kundunyo ni ame nko ay yo fo bam ye samba tere jati sa fo Gambia wo findi news ba ya fo dunia yeta fo we batondi fo umol mutahida ya dunia be nya European Union ya moy ko corona a jara lango finda Gambia kundunyo lem ni oge to aboli be doctorol sama na Gambia pour ka mol jara minul yo ko tonya di ka wol jara jani be corona jara min yo ko tonya di bolle mutake kilin jara folo
news la min fongo news di ka foko corona be findira Gambia continue ka jara ni to aboli o moy jang ni dada Gambia ite tarra kara corona jara de moy mi anko yo ko to nyande ibe wolle jara la pour wolle kende a folo ni kuntunya kura moli bo wolle jara wolle kende o ko le na corona jara malam fal kana kuma moy baka ni to aboli o moy ha kadu Gambia no alman son sibo la wala na corona ma sibo boyta dunya be karata fo China wol Wuhan wol Shanghai wol Beijing wol kodi mbadi ngoli muna tinna nko moli sai nyanta kunila le nyanta parila le kabonyi kenno yalo kukin na bijen ka ofale nko ntol bukala fi jairla malla fi jairla na fi ko liya taman sero le moti ndum fan jaila kila sallallahu alaihi wasallam kamadi hon nafsi kadabun fan jaila ba fan ya fola ba malla fala ndum bukala fi moli lanna manke mo kende dinga mo kendol kam le mantre ko ne imam Shafi'i kan fo nuhibbu salihin wa lasna minhum ndala jaw yaral tolti wallahi law alimtum qabiha sayyati la abba salam alayya may yalqani wala aradu anni wa mallu sahbati wala bu'tu ba'da karamatin bi hawani bari ali an la famin naba laftale moli nga balu ko hadama di wol ka balu nyami okay komi nga ke ko moli nga la ala damala mo kate fa batu mo kate ba batu mo kata mo kense wol batu fanna moril kankar kunda wala fengel mi an ko ala te nyinin kala te qur'ani hadisa nin fen kono ngo ngabula ala damanu ma nin kila janna ka fa ko fen fulal bi jango le tual bulu ma intamasaktum bihi nali o fen fulol muta falan tadillu min ba'di abadan alte filla bure in kola ako wolem ala la kitabu ranin kila sunno sallallahu alaihi wasallam wala hadisot nim mol nata dunya be kamende ko mo be trabun kono birin courant finda nin sayin tema ta ale bursal jibe bursal alamiya bursa male ko fonyari angale bursa comme bursa mi an ko ke findini comme Frankfurt la bursa, London la bursa, Dubai la bursa, Istanbul la bursa, comme kodol min ka dum tilol bursa ya Tokyo la bursa biri nyin keta Canada la bursa wol miliarol le katinya hanwo mol be wo kodo mol fata belale mol ko ila jati kende anano bursal be tinya kodi kata dum dunya be kambe wala christian ne bang a muslima lembang a mulhid wala mimma la fenne ka wala fo fritingal lemba mo be kambenta fo Gambia nyine wulda je don ako fe madna corona na fo mbukala sibo la minke na la sibo bali wala na corona nada so corona ni woko la fane to na corona ni jaralon so wala kuntunyo ni yo fo dunia wo mo albe ka dua alama dunia kata moy ka fo ko Gambia ko kuntunyo fi ndaje ni ami nyin courant buke muta wala nkara moy nyine sefa ko ni nyalo ta kan nyin courant ite ay atete mala koteke nin dunia moy nko atoni UN ikamol ki Yemen nyami docteur ni nyin fenko li bo le kila na Gambia kata mol no mela suwo kono kunduño ni ami ka kende ha yete samba ye jara han corona be te jara corona le kunduña ko ni be jara la foye kende ha yebbili fo kunduño manke fendi fo ngoto ndo ay ka lile ni pare a fay foye bili fo le murna moyato nin corona be sine jara alganna ko moy bakel comme po ke jara pour ye kende nata dunia moy bi nin dunia wo moy ibe UN ibe mol le paren la doctorol keki Gambia pour ye moli jara hani news la même fon bo news de la jati yes na pareta je nin tuabol na de ba fon sambale plan do kata jara kuntunya ko nyin hani corona be abela le fo atata fo state nani jaw lulu nyaw nyanda fale bo tula je be jara kuntunya ko nyine folola pour ye kende ay kata ke nyamato ngo muntuma ngo alia fo moli alinga alin yalon sufiel la ku kilim bo fola le sufiel wala nani momo kalandite ka tujo yale bul fo janni be falete ka tuila hala ko le kon hani na da tuab du jang ne kuma fa mari aka fon karmo ko nkarmo ke ban karmo ko inenta mo la batofo aya fatofo ala motofo anete baraka nyinna wol bul ala ko wati Allah wati rasulahu ul amri minkum wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahdima ko ngo ala ulula fulula ya maru aya fo alqur'anu kono nyami hanatre malla fenne o fon nyanda tina ye bunya hanatre manke misil multi surtout ni wol mumisim wala muy la barakot wala muy la fengo bet wala muy la fengo bet bari ni modi la modi samba ni soufel ya ike karandi fengo batol la wala nkaramo dundo narra wulo kuna fengen karamo ten karamo fengeta jinobe fanya fula jinobe tapale akel ata setan batula so wole kata fari to kunkono wala entenga moje ngalong ndo hani biya te ka mol sikaka mol samba o mol ya karangola
ay sanji muwanne keje billahi wallahi talla alhamdulillah amano nimmo bota yanka nyun kumon fa abalon nambe jumale la ha ndu hani bi birate karamo ya bla natal design aka moli sika kafa be moli sambala woliya wolbe fu bankudo re mandra Gambia abe wodula to sanji muwan sanji ndol birin tol kaji wata menta keba ma nala muso hana alhamdulillah mano birana ta ila misiro mimbe ya ni ko ba tambinda abuka son hani wadanu anene buka keje wol ya beke do ko wolti ke karamo wol dingol la fengol ku ika fo yebe baraka le mante ba mani fama la fengol ku ye baraka ibe baraka mi do karamo la dingol la fengol ye wol ku nywa ko yebe baraka la nkom exemple on ko de ntol minu yang tol karani wol man na molong inene man na moli je mejo fenna ha minu yang tol karandi kata sanji tannim fen kan karandi fengo be free inene buke ba ma to nyine kai fa ma to i malaf kela mol fangolo woni wol ma aji soto ni sa sare to le ke jara konton sima fengo be ila ko bebe to le kan ke karandi kensen wol man to la mol fango to le wol nene buka ka fa bay fa ma to ni ba ma to ni la mol to ni wol mo kala muta wolat na mo nyanta wol le kam mol karandi ngata ala batu ha al karande batu mo ka bo talbe abla nana hana tisora safon karmoko hana ko wa safon karmoko so munat molbe bola nyin kono munela ngongata ala damma batu ngabo mo bato kono kila ko bilana da kamol kuman le kat min ibadatil ibad kamom mo bato la ila ibadatil la kata ala bato la nyim problème min bebe na society kono nyim mo korte mo nyamando mo dabaru abe ni nate ya do ko nyi suve ko ngano fiata mbo kelal karbe pa ngano fe ya bele no munana molte bata fuara jibe ye mol dabari mol nyame mol fa so bi ite ko mol min sibora corona ndol fana nga sonka fuko ha to nyale moti ndol malla wala sibora wala na corona tan na banko kam bam faranta kela ka duite mu nyama to mo bukete to nyani fata mari mu fanya molti amari nyama ta katambira min ni la nyama kanda wasken wo fonte to bal min nyama ta katambita so sai lafta kala audio do le pile duma mi atina ko jinabi sa ko wolbe kanala corona te mo mutala jinabi sa ko kotake okay altal to na corona te mo muda jinabi sa anu Gambia nen abe kuma ka be Senegal te nyana boda Senegal fa na Gambia te corona te mo muta je kotake kadu ko na de tata dawda na futata to mo buka faawo to kotake altal to do wala audio ni By James on Bella Punya Lundala, it a man on the James of Kill, it came with Ibana. James of Bella Punyata. If they don't follow the door, I do a banquet. I know much of Buddha Temple. Put a Kilakaki and Quality. I will do it. The man that I said on the hotel than I don't want to follow. For the blood. Well, let's go a copy and tomorrow made on Combinado, the ground of Colabata. The member of your mama father. Your friend been now. Yeah, I get on a lot of people by their own. I didn't know so much about it. The French. You come and keep on Saturday, they say, go to Mando. They are yelling in Kamayan now. To Mando and then they don't know. Now you are the force. Yamano did so. Manding, I don't think crossing the Manding. You know, they're fun. Yeah, I'm back also like you for the CFO. By James on Bella Punya Lundala, it a man on the James of Kill, it came with Ibana. You know something in Punyata. If they don't follow the door, I do a banquet. I know much of Buddha Temple. Put a Kilakaki and Quality. I will do it. The man that I said on the hotel than I don't want to follow. For the blood. Well, let's go a copy and tomorrow made on Combinado. no afabule comme corona imbira jina bisa mo man fambo ton corona ma ngwali amwela ko mo man fa koteke ali amwele ba so wala jina bisa ko mbano be jina bisa to be kanana nyin courant so imbe wato mfando president se fero beke a commanda bona Senegal na Gambia sansa karuna de fra Gambia do mote fala koteke nyin kumo dama nyin kafirian la bondi misilma kono le naman tubi mo manya na kasala koma na fata tenga man tubi mo manya na kasalama mo manya na kasala dia la mona manya na ka misilma ya ku kafu
sariyon to ngadiya molle min ya sariyon lo min ya on ko e malon e kadiya la ni dia la hariko sharatan virasina wol buka kunu ya jijan kunto kadu aflaton ye min fo ani arresto wol philosophe lem grisen manke misilma fond iko lonna be lonna tarde mo min ke la moy jahilo la ko mune kadu jahilo kam fo ni on la moy akela fa jahiliya ka la fere bon la pour ye boyla lonna to ita jahiliyato e kana ko on kamim fo ten sharion to wala nan bari misilmo on ka foko nga busy kana dino long ala kamim fo ala fi hadisu qudsi ako arifuni qabla an ta'buduni alillon jannal kambadu fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budunani ni almallon albin batla nyadi ngon nasla kenno na basir hosam nga fa inka ko gambe nahnu fil bara an natla inna ash-shahr lama تحطه في الماء وتشرب على طول انت بهذا خلاص الكورونا هذا يطلع منك كورونا ساسا nya bukema akonye wene في غامبي ومن اللي جاب هذا الموضوع قول لي يمشي الى الصين ننتوني akonya فاتا تشاينا نا وكي غامبيا خلاص حتى يوسف انت ترجع الى البلد تبعك شو ولا مولتي funga mira ni hakilo la sula informa akonye ko wobu dam ko me hakilo la karola ko vonya ni wolder akonya afueta China kundunyo nya sambaje ani defo be sela la bango kadu be fengo bele kelale jina bisawo janne atekata je wosate to tiltana lolu mole ka faje nkamani kan le fale lolu mole ka faje baluma te futata je solmane luma te futata je han wo so manda fo mo fata je ngo balantole muiti ale fo boda jina bisawo luma futata je han wo so manda fo mo fata le okay bara ala fudo je do banta bira bota je momon fa wudula to kotake ala talbo ibato apabu wol masul wa atala fo so ala talbo bota je ala talbo mi anko mol kila mol min dila bi ke pour ye kare noma malo mbafla le nyaadi ke la mol ki pour ye ke jongolti we ma wo mo basira ba ka fa mok no mok maninga kan wala mok wala hani mo mam faje al nga la moy koteke mbulu ba sio maasha ngo aliamo ibira boteje momon fa koteke president baro fero be gara kamaran kasma kasamaran bango gan san ten kadu jina bisa ngol fonye biri woliya kibaro moy woliya no kolya banda ngalon jina bisa kafol beje musu kafol beje minan ko ye tola la nu kafol be minan ko ye tola ta sai nara jina bisa wol ka bayda bole ko kam fa fo kan den pour wakiliano se murna ha wol ka bayle sai nte wo kam fa bala wala na kanyum fo le pour ase wakiliano ta kotek banu masibo ngo yan kam fa le banko ustaz bunur rahimahullah ustaz bun hani bi kam da be balur ne na diamta usas bunia kata Gambia baka mol karanda kawandol ke usas bunalo londo be usas bunne manalo akwal nante batwal nan keten ndu usas bunmu mole mi an ko ajarta wala so sifa fono ndu mol se dankala kata londo asire bar usas bunia je ko hani ala nin kila mo fo wonten sarion wonten sidot hata boja wol han usas banni ngo drame wol han nay lonna balse sori ba wol min tamita wonne ne mol kuma ni katifon baro bari afama abulata usasi bunna talibol ni hata boja na talibo comme ngaw audio pilale janyame ni usa bunna hata boja be balule be sonna ko ate londo soto wolti ni wol man so wala talibol min ka balu bala wo ko wala wol kulu balol yala wo vola Gambia be nen ka hata boja na talibo do hata boja na talibo la min tour fonti mi yango isate wuluno ay ko wol kulu balol karu mun hata boja na talibol man son ko ate nyamato ni yala man kende akaru mo kende aron to fla majnun wa hata majnun akid so alo kumo nyim foni so yala Gambia alfa jama ne wot so banyin corona min be keri hanana ta jaman jam foni kuran tata sinyaki ko Gambia wallahi to abol tinike Holland ni na tata Holland jama yanyu ko Hollandere bina Gambia ba bele sinna tu bakasilol ke banko kono okay Gambia no be ngo Gambia malon Gambia be kala banko juma Gambia be kala sultan to Brunei wala Kuwait abe kala Abu Dhabi Imarat fingol be atebe kala fen malon ba fla nyaade atebe kala Escobar wala El Chapo be dunia be billion le dilala ha ning atata dami mobuga faja faita Italy Milano ata si central atondi fon Milano central na si to bi wodro katelol min beje Berlusconi wolni woltanol wol
wallahi be kodo min dira hana mumuri laban asa do mata banna ay da Milano Central bi ay CJ do ni Italiano liaje do amico anata sai mode vala koteke okay billahi wallahi Gambia be Gambia de dal hani kadun Gambia fon kadun jabe kala do kote ha avada Milano Central yo foje wallahi Berlusconi abe kodo min dira hana mumuri laban so wona fulo nyin domo wallahi ala kodo se sia El Chapo ni Pablo Escobar ni nyin do katelol alal tulo baw natata dame mo buka faje wala nan ko jinem sa ko wol tangata ñi fenko la ñi corona courant la alal tulo la dan ngombulba nembulba kamera ka keten ngwale amwe bila wo fa fa afon ko wolio yalon sufi la ku kilembe je fon dam manyanda ka ayatina moli yalon ko fanya kila ko made on nafs fanjaira ba fanya fola ba ha numin ka fan kuma ni ka alo wala man fellon ngo so bila tata jinab sa mo man faje karatem woli yel wala na mol buka fa bolla fani la fa baliyam niel wolba nko bida anyin kumo fa kafiri ata wotole ha ndol buka mo kafiri andi de fo sarion e hujjalo ni min kankaje ko yi kafiri ata le wo mari findita dino konole ha anyi min fuja sa tere ka moli fa tere ka moli balundi mbadi ngameno leftale yalo nko nyinka moli siti jolo la ka fo angata jahannama force yalo ninka alqur'anu falen ko alkallo molbe kumbo ba fa rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atim difani min al'adabi wal anhum la'nan kathira ngo moli betarraje ala fate ayahdhar lisan la yaldaghanna innahu thu'banun innahu shaytanun okay ika imamu shafi'i la nyimin fota be sufiyal ha عليهم أن يحذروا جدا احذر لسانك أيها البلعوت لا يلدغنك إنه شو نكو ممنا بعد من لفتale ko in moli yebo moli bulu joyala moli yebo ka moli tapaleya moli yebo ka moli na fulol do moy bulu moli yebo ka moli korte ka moli jumala kan ko mo katan kol alala audio la moy ko ninga no play ni o botaje sa mbita mindo wolem kila sallallahu alaihi wasallam famo bala whatsapp groupe to dami wakata la forum la moy nyami Gambia be tout dunia be tout e dunia be kortale manyin kuran je nyin damale woje atadam male misin makendo ti dunia atadam mala ngwa nyine ke ka fania bala mol kam bango kono ka foko na mansami botaje nu sanyi monin fen ate safo di minna wala be silo kan kaboko mo kata jara da masanyi monin fula o man safo nyum futanda wala na we wosije ka ro mol so barbiri we safo futanda ram salma ate safo sa do wota kabo jara kana kombo sanyi monin fula ka woke silo kan wala na safo man futa al ngay la moy gore gamel corona be tankala wala de bawa min fale son sibol fale son ala sibola folon aliye tangani kuran wala ndale kuntunyol fana min ha ni mima nyin kuntunya ko mo kata foni tuwa kan wala asafini tuwa kan ya janjandi Europe ja yoje UNICEF ibe mol wunde bida Gambia ite corona jarale ibe nyin kuntunyol jarala nyi momo ko kuntunyo aba kan ko ibe muta ye jara force iye be mi be se jara gosen de mandin ka dinol be fanti nyala mandin ila mo me kawle di no ya hanin ba ko sala ya mo be sebo ba je so be la ko ya lo ndala ita man no ne je so ke o ke mai e ba ne je so be be me mu nya ta be be on fare de do ala ya la ban ko ani o ma so ku da je ko puru kele kala ki jam ko re abi do ale e ma ndara sa de do ngade ko til dan na do mo be fare ko do do wallahi
kwa ngo ko la banda le bi mbara je mo man fa ni sa yo fa bin na ya kiro ko lo lo bi to be ba de ro hanin na lo so na dai ba de nde fra je wura ko ba bi ki ba sa do be fe ko to mando ni aja ale yin kin kam mai la to mando be de do men ko na ju aga force wali yo ya mano de no Arafa woli nsonda ko woli setan na woli setan na woli afata ga ba you don't want to start it abuta dem mo be fa ka woto luolu nko jma kan call mo kan call please ate fo bota start mindo mo be fa ka woto luolu ha mo be fa ka ndo ay badi ngol so mi an ko fata muna na wol fata ila start to mo batar ngol be mo konkotol be mo la fa katam ate wala batani e fen ko bonde kunna ba ha dugal ngal dan al karan kol wa ñi mu jaran ka juma fanan kanyinke la tasil malem la tasil mo kata kol ke خلينا بالله استغفر الله العظيم هذا مو كتا كل كمال بولان ان شاء الله المي نتورك ويتنيا sai ning mbanyim plela kinge ningo boro sai ngara ala fenko ni kila bat la forumo kono nyame wokala fenko lamo tamam okay nyimin kan kolte mayam fa askeno ak jaran ko bari Gambia dum min fom kan jagal Gambia mol be fa kan je watu wati mol be fa kan Gambia watu wa ho bari mbatu ni yombani alsal hako boy ninye de nyim mari ben kol kan na be mbatandi kan so nga message ol ke ande fo mala juma okay so ala jibe game o dal tangata corona la de yo ngata kila bala WhatsApp group o kono dami ngaw fanal la moy o bala forum o to dami so pour mol salon ko nyimman kende a mo kata dan ko ala kuma kensen fola be minate yo wala kila alika mo jara ne ko Muhammadu da ba ma ga fon Muhammadu sallallahu iba to fura ba mo la bina ba to ko wadi ne to be yek ahwa bi ma yo wala kila alika mo jara ne ko Muhammadu da ba ma ga alal tulol kila ni adia to kuma ne ka moyle istan okay nda bala WhatsApp group o kuna la forum agora forum aka be la ma afon ahwa bi ma bini ba ko jara ne ko Muhammadu da ba ma ga olon ko ti bo dan nabi o mo la afon akoyan ka be la ma aka bulo ka da akoyan ka be la ma agora forum aka be la ma afon Muhammadu sallallahu iba to fura ba mu la bina ba to ko wadi na to be yek ali mbaru lafta nyin nomba nyin block la ka dum ma mari la ben kol kan bata
yo sain ngano mbani ngabonde alal tulolo sain kila katata WhatsApp grupo kono wakala kumolla mo alal tulolo ya wala kila alikamo jada ne ko Muhammadu da ba ma ga olon won si bodan nabi yo mola afon akoyan ka be la ma aka bulo ka da akoyan ka be la ma akoyan forum aka ka be la ma forum kila ka be la ma jada ne ko Muhammadu da ba ma ga olon won si bodan nabi yo mola afon akoyan ka be la ma aka bulo ka da akoyan ka be la ma akoyan forum aka ka be la ma afon Muhammadu sallallahu iba to fura ba mu la bina ba tiyo ko wadi na to be yek dala ita man non na jina so ke o ke mai ibana jina so be be men bunya ta be be on fara de duara ya la banko anu man so kunda tengo puru kele kala ke jan kore abe duara de man dara sa de do ma de ko til dana do mo be fara fura da blado wallahi ko be en ki baro mo do ko be na do e ko an ko ko la banda no bi le baro je mo man fa ni sa yo fa binna ya kero ko lo bi to be ba de ro hanin na lo so na dai ba do nda fra je wura e ko ba bi en ki ba sa do de fe ko to mando ne ya ja re yin kin kam mai la to mando be de do men ko na ju aje force wali yo boda jamano de no so jina bisa mo to fala ro ko de president wa da kam ma samana gammi anu ma so ko da jango puru kele kala ke jan kore abe do ale de man dara sa de do ma de ko til dana do mo be fara fura da blado wallahi ko be en ki baro mo do ko be na do e ko an ko la banda do be baro je mo man fa ni sa yo fa binna ya kero ko lo bi to be ba de ro hanin na lo so na dai ba do nda fra je wura e ko ba bi en ki ba sa do de fe ko to mando ne ya ja re yin kin kam mai la to mando be de do men ko na ju aje force wali yo boda jamano de no man ne ka ala tin ko sen de man tin ta dinno be fanti nyala man ne ina mo me ka wala di nyala ibrahim bana adha ranna akana nyinno men fo nyo wuliya birin ala sawni banko da woni ne man fo bar wo man jare dalila nga ma to fo bal na ko to nyante wodi kodi ala tulolo alal tulolo de Ibrahima ibn Adham abe kaburo konole malaikol kaye ko atondi ako malaikol ko ndeke baba alkantele nyinen ka marabbuka ma dinuka so la fadda min comme praliem ma koy tariyaren ke la fadda min faham la jumala dunda kaburo kono kawus fongole mba ate fon wala la setano fongole dunda je malon you know ka kawuma be kadu min ka ke wala na ala fongo kila sallallahu alaihi wasallam komi minka ke kaburo kono komi hadamadin kamilla kan kaburo kono nyinin karo wato akon nin hadamadin wal ya moy la sai ko bebe halakila biangol la kawmoy ikaminki ala fonko kila sallallahu alaihi wasallam qur'ano kono ma anta bi musmi man fil qubur in anta illa nadhir muhammad minka ke kaburo kono ibuka femmoy wote mu masandira damal ha so Ibrahima ibn Adham janni malaika janni atoni hadama dingol kasodo alay malaiko lededa la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun o ba alqur'ano kono so hadama dingo be keno la kaburo kono nyaade mi anko Ibrahima ibn Adham ya ko la kumo fote wo manke sahibet amanke tabi inolti amanke sahibet amambo sahibel bala amanke tabi inolti ha kado woli yal warandi kanyam pour atamu woli yeti nyame molse woli yel warandi wonyam ka jogo woli yel ni dunda kabro kono malaikol buke nyininga ika saibol bade ni bota jihado to ni e bade ke foy pareta Uthman ibn Affan kataloren kabro kunda ka kumbo fa bora be ka sinani anyinga ka foy jande bunda foloti ni men folo ganyeta jabanda ika saibo bade kabo jihado le miyanko ya fa jihado le ka mol ka jigi ko seda furelem kaburo to ni abade pareta kila ka vo moli ko odo li akhikum fa innahu ana yusal ali duwa ke albadi may ka to sansa de banyini ka kanem badi ngol e buko fon moli ka fon mol gambia ne fure bade ka fo kulwa kunyata ninkil we fure na famine ha
kulya kunyata we fure na famine ite duala moy mi anka ba kaburo ko ni e bade ke foi parera min sabata ma fon na moli ngamira kuma wala ngan karmota ka fote nga fonya kila ka fo uduhu aka fo ko udu li akhikum fa innahu al'ana yus'al ali daniru ke albadi we san den ka riba nyin kakan so malaikol mi alon ko id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم ala janna ka hada madingol dida malaiko le folo dida so adam madingo be hani non la nyadi ka fu malaiko e kaburo kono ka je ko mu woli yelti ka fu malaiko e kaburo kono atondi fango ikantele nyinin ka marabuk ika saibo bade jihadu de afawul to kila katalo rin kaburo ko ne pareda bade role pareda aka fo ko odu li akhikum fa innahu ana yus'al janni alaka hada madingol dida malaiko dida وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ala ay wole fo malaiko le janna ka hada madingol deda wa idh qala rabbuka lil malaikati birin ala ko malaiko le ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ndalafta maral mole kala banko kan malaiko le mun fa qalu atajalu fiha ibakala je may yufsidu fiha min be je tinyala wa yasfiku dima ibe nyoyelo bonna wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ntol bela ne mo tendukan ne be warandi kan be batukan ala mun fo malaiko le akoy inni ala mala ta'lamun ndenga fengole long altol ma millon وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم so alam yanko janna ka hada madingol deda malaiko ibrahima ibnu adam ka fu malaiko kaburo ko ka womu woliyel labbunya ta fo mu woliyel ka do nadi am da te fo ka fu woliyel ka kala ta jinabi sawo ni ajo sate to jannate kana alakatu mol fala je tilitan nan ka do alaka mol fa mo buga mo va so aga mol vate so bilato futa woto mumam fawto kotake munem katu woliyele mat muk kaduna bila diamo bega ko akwate mu woliyele wala no keda alal tulolo akate mu woliyele wala no keda mo buka faji na bisaw alibat abe duale de man dara sade do ngade ko til tan do mo be faale ko do blado wallahi ko ko be en kibaro mo do ko mbina do e ko an ko la banda do be mbara je mo man faani sa yo fa binna ya kiro ko lo lo bi to be ba de ro hanin na lo so man na ba do nda fra je wura e ko ba bi en kiba sa do de ko to mando ne aja ale yin kin kam mayilla to mando be de do men ko na ja de force wali yo o boda jamano bilon gali amol kara ako bilon mo man famu nen karate mu woliyel Allah bayando ndefra je wura e ko ba bi en ki ba sa do de ko to mando le aja ale yin kin kam mayilla to mando be de do men ko na ju aja force waliyo aliamu so wala na ko akamin fo jande waliyo wala na kaburo ko ne buke nyininka alal tulo Baba,
wala jamana aqida mu menti ilada weliyana ani weliyana sotola yalo wali fulale be kede ala la waliye ani shaitan na waliye ala la waliye wallem jumati ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wallem ala la waliye shaitan na waliye wallema tati atena tanula ni wo malla falafahum wallemu yitolti katu ko hada madingo mi alon ko sharion min dandi ko min sabata sharion to mo fa anil lanyino anin ko alal kawke so hada madingo na fan sika fan samba alal para nyinga kumo dol fo bi firawna la jamano firawna ma fo kadu ndani firawna fo la hukmo kinna kadu firawna mu kafir walati ba nyinga te mu misil molati ako mol site la musol buhuno mfawol te musulul woro wol nyinino la kajenoke okay woman kanya ni musol be seniala ko fo ise sumuna ta ko le murdi ngay boko ne senia o sival no se o ko la bulata hata boja ni bunje la talibol bela mi yanko wol man son ko atle londo srolti o ko la haje ko dunia fanam be hakilo ma jeno misil mo mi bebe dunia kono president o fi tingale mbang kafiru le misil mo le moli be cristiano le mbang hani sariyon e min dani pour mol ye fan niyo tanka na te famo mo be jino atedda male hakilo soro dunia kono ka tandi dunia la ko kura mantra keri ndumia na corona nyim fan na dunia kono mol man son sibol la e ana karamo wala sibol sufiel wala na kura nyinna ba na rafo kundunyo be keri ngamme o min fanan ko jara o kundunyo nyin ko le fo mo kara o 73 ko to aboli o moy wala european le o moy ni waketa ibida gambia la UNICEF kata kuntunyo kurang be minu leta wol jara folo o ko na corona jara okay so Ibrahim ibn Adham atele siata malaiko ti sai woto ala min fodu kawsi em fani katu mol be je nyamate ka refon la kumo tunyande ala ko jannati ka bankon fe jatone jannaka hada madingol deda ke findina dunya kono sodul bakara وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء يالون كان نعم تناكد ولا ننكو أم أنكو أنو كرام كذا كدليل من فون سامبانا كافوكو أبتنا من كتاب بيكا كفانيالدي okay so nali nimboto don se nyabal ani nyabal la nyin se opile mediambe programme o nyin dano to fo so makaru so nga kaja so jang nin se kemo se dikan mimbe mamlakal saudiya banko ko nyabal ka ko nam ba ko nyabal mo si sa lunda din non badande ya fa en sarra anga ito nyabal solma ito tengon wala non di fa non ngi talbo nyabal na raga ko lombalot atinya ro na data jini sa ala tinya woro ay jana mo sane bi ba ko be ka buta ma kan de no le ada de la sunni ne la sala fo le ko ba ko se ka banko ta ma nyanga na o ke ben do lo ko fa la banko kan ke bal na la lan to ba yo e kuma jama fo je inda da da ne nganda ma wule la ko kam ba ko sa ba ko ha ndo la dia sa zo fana yela ki ba la sindi jan fi ada san jumo yala ka sero na sana bala dinnan ku dolla sero dolla ka bu je kon na alfa man ta ko yan dara tambe to ko la dal afra re tembe do jara la kelon bolo wala na tazi na ko silan alfa ko mo ban e ko mo defo e ko sa fa so da fura to ba ma siare kana si radio la ka ja kan ga ke ban ne ka karam ban ne ja kan ko li na ra fa le tu je do bala men ne no ko nya mol wadi de wala de ga ne fa wala karam ma fura so do na da fa sa dinno len nan ko bedo bile yo fo nyoy e so de la o so do e ko ba ko so na ro banko ka ben tinya kan abena ko arana wulu ba ko ya e nya wala ko ndam ba wala mo be ko yo e yam ba sa asqaha abe motone e ga ko do la na de ba malongo o san jo la kambul na so ko san ja na singi na kan e ga ko la o mo mende no nyi banko bi tan ja ben to la la sa la fa le na mbela nyo kan ba ko fitela adama fo ko ne ko mun karamo la de afan ga tamallon abonna mutuna na da afra da adara ka wora bioro agoba ko fi ben doje na ko kanadu ba ko sino ato fan hana bi ga ba ga ko fo fana ato lon ala ko ala lon adon brani abal ko fo fana te nin kuma jama be bo so men kala dalilo la da kala yar bo so do fon ko de ada ko fo fana bu san no la ya bale afantinya lo Ibrahim abale afantinya lo akoro afandum ya nya bale nya ofna afantinya lo bada zalika zani yaran kana je alfiel dalde salafol
alla nya don ko jama ni ma musu kono ma ya bañol kono ma ngo aliamo e salafol ni na ko salafol walla min be kila sallallahu alayhi wa sallam no may ka fo walla salafol malum fo mol yolo ne ban kila janna ka fa dimuso kumandi Fatima aka neema salafi ana laki neema salaf ana laka ntele mu ye salaf kendoti okay salafol be jela khalafol be je salafol ni wol foto walla mo kendol timina lon ko tambita no kila na saibo ani tabi o tabi no min bono so aka wolle fo jang komi wo salafol nyin aka wolle fo janten kada fo minul be wono ma fo bi ni wol fawol me bawol kono marron isalon ye ni wol mamusu do kono ma isalo ye bawol le kono ma alal tulolo abu sambusa no la nya bale afantinya lo ibrahim nya bale afantinya lo akoro afandum ya nya bale nya ofna afantinya lo bada zalika zani yaran kana je alfiel talde salafol alla nya don ko jama ni ma musu kono ma ya bañol kono ma lo o de tano alla nya don ko jama man de mba kono ma o do musu do kono ma wolta dina samba no de to nya kele no la bila dia ada kan yo kan bo ya ni inda de la kan fa da nya bal ana to fam bila bo nya bal do ngo fa mara din no la de radio fa da la ka dia do ko ibra nya ya la ko ke jan so nda e ko ani ko ba do ya la ibra nya bal la wulu nya to nya afa ma dara talu ma fa mor balat bila da ta jana kana ya ba ko ma ko bila fa na da ka ba bula ka kana bula afa e kono ka wala fa ga kuran ka wala awulu da ta din ka ya to ibra ma fa Allah awla la ka fa awla summa awla la ka fa awla awla la ka fa awla summa awla aldi ta no dalde salafol alal tulolo janna ba jama ni ma musu kono ma ya bañol kono ma Allah o de ta no alla nya don ko jama man de mba kono ma o do musu do kono ma wolta dina samba no le to nya kele no la bila dia ada kan yo kan bo ya ni inda de la kan fa da nya bal ana to fam bila bo nya bal do ngo fa mara din no la de radio fa da la ka dia do ko ibra nya ya la ko ke jan so nda e ko ani ko ba do ya la ibra nya bal la wulu nya to nya afa ma da talu ma fa mor balat bila da ta jana kana ya ba kono ma ko bila fa na da ka ba bula ka kana bula afa kono ka wala fa ga kuran ka wala awu da ta din ka ya to ibra ma fa Allah awla la ka fa awla summa awla la ka fa awla awla la ka fa awla summa awla aldi ta no ako kono ka wara faka kuran so bar bidu lafta min fulan badin gambenol nin jina bisa on kolye anim fo momo bo ma fon la kaje ko corona ta futana na banko kan bawo nyimmano bi jin kenno be jere andu nata tata dami nabuta je mo buka faje koteke andu ay min fo ka sibol to nyaandi ko men banu kanyu be player nin kanyu ko be ko ndi dalilo kan prum fan kanan la nyina ma sibola nyaadi le kamol be nyapinyo kan kamol siga ka fo ngata jahannam wallahi nteng de la feren wallahi ngamil lomba fulale wallahi meto nya fula molele akata nyawnya yo mbari on inshallah mbe programme on danna janne ngamra ngamin fo abe ko ita janga benin dalilu abe lorin dalilu le kan so mimbe je doron mol se hakilo tu bake nsa katanga na dino lo ngana dino karan nyin dino ete keno la ala batulati fo yalon dino nyimbe lari nyaadi le bizi ala kula komi la balu ka bizi ala nyami e bizi ala kula komi ke fanzun kol ke ka correct nyami isa dino nyin ko nyama karo ala ko ma kharatu jinna wal insa illa liya'budun ma hadama dingol ni jinol de da fen kama fokande ala da ma batu dron nyin sufeli kamin fo ila yin sibol to ani en kuma kensen wala nyin nyama to mbota diamo la ani minul nyama ta ti bate noma mol se wala ko tuje mon mi anko e banu me wante je kam fo ala sen ni bete kanda ala se bula kanda jongol ko ne tonya je na tonya no inshallah taala allahumma arhamna bil quran
وجعلوا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل وأطراف النهار وجعله حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومراد غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير مساج وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازين وحقق إيماني والفاضل وتقبل سوف خير ونسألك أولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا. اجعل وارث منا واجعل ثأرنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأسكيتها وأكملتها رب العالمين. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تعملنا إحسانا كما حملت علينا من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا عليهم أجمعين. Seba nyela audio injele barbitun sa nga bulaje folundo inshallah taala nin nata ko tegen sol play mbani wala se amfanya diamola mandi ani mistake obije obotantele bala na ko be na balo be munasolti minti mata je obota ala bala atale timmata atele fananga ko wolti man inshallah.